Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Añada bendición a esta santa palabra. Add blessing onto this holy word. Y que hoy todos los que estamos dentro de este auditorio And that today everyone inside of this auditorium, seamos edificados con ella. may we be edified by it. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen Y amén. and amen. Aleluya. Tome su lugar. Hallelujah. Everyone be seated. Y la palabra del Señor que recibí para este pueblo, And the word of the Lord that I received for these people, usted ya lo pudo ver en los brochures. you could already see it on the brochures. Año 2016, Year 2016 año de la responsabilidad. is the year of Un responsibility. día estaba orando al Señor One day I was praying to the Lord, y Dios habló a mi corazón. and God spoke to my heart. Hoy más que nunca, Now more than ever, la iglesia de Jesucristo the church of Jesus Christ debería de estar causando un gran impacto en el mundo. should be causing a big impact through the world. Y yo creo que hay iglesias And I believe that there is que ya lo churches están haciendo. that are already doing it. Pero esta palabra But this word es para este ministerio. is for this ministry. Y creo con todo mi corazón And I believe with all my heart que Dios no nos plantó en esta ciudad that God did not plant us in this city para pasar el rato. to just let time go. Dios nos plantó en esta ciudad God planted us in this para city que su nombre sea conocido, so his name may be known, para que el nombre de Dios so that the name of God sea glorificado be glorified, y para que el mundo conozca and so the world may know que Dios that God es el Todopoderoso. is the Almighty. ¿Están conmigo en esta tarde? Are you with me this evening? Dios nos ha dado palabra. God has given us a word. Ahorita el salmista nos recordaba palabra. Now the psalmist was reminding us of the word, Nos decía lo que Dios está a punto de hacer en nuestro estado. and he spoke of what God is about to do in our Y state, nosotros lo creemos. and we believe it. Cada ciudad de este estado Every city of this state será lleno de la gloria de will Dios. become filled with the glory of God. Amén. Amen. Amén. Amen. Y usted y yo And you and I somos responsables are responsible de que eso suceda. that takes place. Amén. Amen. La Biblia dice: así alumbre vuestra luz The Bible says that our light gives the shine, delante de los hombres. the shining before the men. Hermanos amados, Beloved brethren, Dios me dio y me dijo que el año 2016 God told me and he gave unto me that the year le 2016 llamáramos el año de la responsabilidad. shall be called the year of responsibility. ¿Qué significa la responsabilidad? What does responsibility mean? La palabra responsabilidad es un acto The word responsibility o una decisión is a decision que usted y yo realizamos en forma consciente y con un propósito. that you and I realize in a conscious form with a purpose. O sea, deliberadamente That liberally nosotros nos comprometemos a algo. we make a commitment to something. Hoy en día Nowadays, el mundo the world, o como pueblo de Dios or as people of God, contamos con radios, we have radios, con televisión, we have TV, con periódicos, we have newspaper. pero hoy en día But nowadays, no estamos causando un gran impacto we are not causing a great impact en la ciudad o en el mundo donde vivimos. in the city or world we live in. Y es importante And it is important que nosotros entendamos, that we understand hermano, la importancia del compromiso the importance of commitment y la importancia de ser responsables and the importance to be por lo responsible que estamos haciendo. for what we are doing. ¿Sabía usted Did you know que la escritura habla that the scripture speaks sobre Zorobabel? upon Zorobabel? Y dice la escritura And the scripture says que en el año 535 antes de Cristo, that the years 535 before Christ, 70 años después del cautiverio, 70 years after captivity, por decreto del rey Ciro, dice la escritura, from a decree from the king Cyril, más de 50,000 judíos regresaron More than a Jerusalén 50,000 Jews returned unto Jerusalem con el propósito de establecerse nuevamente en su tierra with the purpose to establish himself newly in their land, y restaurar el templo.
to restore the temple. Según Esdras capítulo 3 versículo 8, According to Esdras 3 verse 8. si usted lee esa escritura, 2 años después If you read that scripture 2 years after, que llegara Zorobabel, el Yes. gobernador, Zerubbabel would arrive, the governor, y Josué, el sumo sacerdote, and Joshua the high priest, Esdras Ezra, y los ancianos. and the elders. Dice la Biblia que pusieron los cimientos. Says that they placed down the Del foundations templo. of the temple. Yo quiero decirle de parte de Dios, I want to tell you on behalf of ya God, casi no tengo tiempo en esta hora, I don't have a lot of time in pero this quiero hour, darle la esencia de este mensaje. but I want to give you the essence of the word. Nosotros We hemos recibido una palabra have received the word, y es edificar el reino de Dios and it's to edify the kingdom of en God nuestra ciudad, in our city, en nuestras casas, in our house, en nuestros trabajos, in our job, edificar el reino de Dios to edify the kingdom of God donde quiera que nos movamos. wherever it is that we move. Ese es nuestro llamado, That is our calling, como el llamado que recibió Zorobabel y Josué. as the calling that Zerubbabel received in Joshua. Dice la Biblia que empezaron a edificar el templo. The Bible says they begin to edify the temple. 70 años de cautiverio. 70 years of captivity. Los muros de Jerusalén estaban derribados. The walls of Jerusalem had been torn down. El templo había sido destruido. The temple had been destroyed. Y todo era una desolación. And everything was a desolation. Hermanos amados, Beloved brethren, eso no era lícito. that was not correct, Teniendo a un Dios poderoso. having such a powerful God. Por eso cuando el rey Ciro entra al reinado, So when King Cyril goes into the reign lo primero que hace el rey Ciro of being king, the first thing King Cyril es does dar la orden de edificarle el templo a Dios. is gives the order to edify a temple unto God. Nosotros como iglesia We as a church tenemos un llamado de parte de Dios have a calling on behalf of God, y es edificar el templo de Dios. and it's to edify His temple. No estoy hablando de 4 paredes, el templo es usted y soy yo. And I'm not speaking of 4 walls. The temple is you and I. Edificar nuestra vida en esas bases firmes del evangelio. To edify our life on the firm basis of the gospel. Pero dice la escritura What the scripture says, que al poco tiempo que la obra había dado comienzo para levantarse, that after short times as the works had began to lift up that work, se levantaron los enemigos. the enemies have risen up. Porque tienen que haber enemigos. Because there always will be enemies. Escúchenme, pastores que apenas tienen un mes levantando esa iglesia. Listen to me, the pastors that barely have a month lifting up a new church, Los pastores que tienen más tiempo or the pastors that have more time. van a haber enemigos. There will be enemies. Escúchenme, hijos de Dios. Listen to me, sons of God. Vamos a tener pruebas. We will have tests. Vamos a tener luchas. We will have battles. Vamos a tener dificultades. We will face difficulties. Van a haber cosas que nos van a querer detener. There will be things that want to detain us. Pero le digo But algo. I'll share something. Más poderoso es el que está con nosotros Greater is He that is with us que el que está allá afuera. than he that is out Que el there, que está con nuestros enemigos. than he that is with the enemies. Amén. Amen. Dice la escritura, The scripture says al poco tiempo la obra se detuvo por 2 años. that in a short time the works had ceased for 2 years. Los enemigos habían hecho firmar cartas The enemies had signed decrees or y las letters, enviaron al rey Artajerjes. and they sent it unto the king Y el Tarjerses, rey Artajerjes promulgó un edicto and that king brought forth a verdict. y el edicto decía que la obra se detuviera. And that verdict was so that the work should be stopped. Quiero decirle que Satanás I want to tell you that Satan no va a querer que usted avance. does not want you to advance. Satanás no va a querer que usted se levante para la gloria de Dios. Satan doesn't want you to advance for the God's Van a glory. haber pruebas. There will be tests. Van a haber dificultades. There will be difficulties. Pero estoy parado aquí como un profeta de Dios para decirle, tenemos que avanzar. But I stand here as a prophet of God to tell you we have to Tenemos keep que advancing. tomar lo que nos pertenece. We have to take back what belongs to us. Dice la escritura The scripture says que por 6 años that después 6 years after se da una orden there was an order given de que el templo se volviera a edificar. that the temple were to commence again Está and begin to be conmigo en built. esta tarde. Are you with me this evening? Ese decreto fue anulado 6 años después. That decree was given into 6 years later. Y cuando se anula ese And decreto, when that decree
decree is given. Es ahí donde aparece en la escena el profeta Ageo y el profeta Zacarías. That's where the prophet Haggai comes along with Zechariah. Y ellos son llamados los profetas de la restauración. And they're called the prophets of the restoration. Y yo quiero decirle de parte de Dios, And I want to tell you on behalf of God, Dios está usando hombres de Dios en este tiempo. God is using men of God in these days. Porque la obra de Dios se ha detenido por muchos años en muchas vidas. Because God's works has detained in many of your lives. Hay cosas que ya debieron haber pasado en su corazón, en su casa, en su familia, en su ministerio. There are things that have had to happen in your heart, in your family, in your house, in your ministry. Pero el enemigo logró detener la obra. But the enemy was able to detain the Pero works in vengo you. a decirle de parte de Dios But I got to tell you on behalf of que ya no God, más estancamiento. that no more stucking. Nos levantamos para la gloria de Dios. We arise for God's glory. Y el enemigo va a tener que salir huyendo. And the enemy will have to leave fleeing. Pero tu vida se empezará a edificar. But your life will begin to edify. Yo no sé cuántos años I don't know how many years o cuántos meses or how many months tu vida ha estado estancada. your life has been stuck. Pero no más estancamiento. But there will be no more of that. Nos levantamos para la gloria de Dios. We arise for God's glory. Yo no sé si le estoy hablando a gente correcta en esta I don't tarde. know if I'm speaking to the correct people. Usted mirará la obra de Dios en su vida. You will see God's work in your life. Porque igual, hermanos amados, Because likewise, beloved la brethren, orden ha sido dada. the order has been given. No más estancamiento en las iglesias, en las vidas, en los corazones del pueblo de Dios. We cannot continue being stuck in the hearts between the people of God. Hermanos, cuando dice la escritura que Ageo y Zacarías, Brother, when the scripture says that Haggai and Zechariah, los profetas de la restauración, the prophets of restoration, empiezan a proclamar un mensaje begin to proclaim a message poderoso, that's powerful, el cual va dirigido a Zorobabel y a Josué the one that was guided to Joshua and Zorobabel, y a los pocos que estaban levantando la obra de Dios. and the few that were lifting up the works of God. Y sabe que Dios me dice en esta tarde, And you know what God tells me in this evening? yo voy a romper con la apatía, I will break la negligencia all negligence hacia la obra de Dios. until the work of God. Hoy las iglesias están llenas Today, in these days, the churches are de un full montón de gente of a bunch of people que son espectadores. that are spectators. Hermanos, las iglesias se llenan domingo a domingo. The churches become filled Sunday to Y Sunday. yo no sé si aquí hay de esa gente And I don't know if those people are here que andan de evento en evento, that go from an event to an pero event no tienen responsabilidad. but have no No responsibility. son responsables, no tienen una casa, no tienen una cobertura, no tienen pastores. They're not responsible. They don't have a covering. They don't have a house. They don't have pastors. La iglesia no puede ser edificada con gente que no sea responsable. The church cannot be edified if people are not responsible. La iglesia necesita The ministros church needs que ministers se responsabilicen con su llamado. that become responsible with their calling. La iglesia necesita The church needs líderes responsables. responsible leaders. Hermanos amados, Beloved brethren, el enemigo se podrá levantar, the enemy can arise however he wants. pero si hay gente responsable, But if there's people that are responsible, la obra no se detendrá. Diga The conmigo, work- no se the detendrá. works of God will not be detained. La obra no se detendrá. Say with me, the works will not be detained. ¿Sabe? You know, El mensaje profético the prophetic message trató con dos grandes problemas en el pueblo, dealt with two big problems amongst the people en el pueblo de Dios. and amongst the people of God. Porque eran dos grandes obstáculos que impedían que la obra de Dios siguiera en aumento. It was two obstacles that were there that would stop or seize the works of God from continuing. La primera era el desánimo. The first one was discouraged. La gente estaba desanimada People were discouraged cuando escucharon que a través del rey Artajerjes dijeron que el edicto decía que no se podía seguir construyendo el templo. when the people heard that the verdict came from the king to seize all type of construction for the temple. Todos se desanimaron All of them became discouraged, y ya la casa de Dios and they go to the house of God, empezó a ser descuidada and then God's house began to be less tended to, y no había quien se levantara y levantara los muros de la casa de Dios. and there was no one to arise and lift up the walls of God's house. Pero Dios da una palabra But God gave a word, y mire, hermano, and look, brethren,
El desánimo empezó a llenar el corazón de la gente. Discouragement began to fill the people's hearts. Porque habían dos enemigos. Because there was two enemies. Empezaron a hablar la gente, The people began to speak, a comparar la casa que se estaba levantando en ese momento con la casa que Salomón había construido. to compare the temple that was being constructed at the time to Solomon's temple that had already been built. Y otro de los obstáculos era Another obstacle was lo que la gente decía, lo que la gente hablaba. what the people said, what the people would speak about. Y la gente va a escuchar, la gente del diablo la va a usar The devil will use people para detener la obra de Dios. to detain God's Con work, chisme, con pleito, con With- crítica. gossip, with criticism. Pero sabe una cosa, But you know one thing? dice la escritura The scripture says que Dios, para vencer el desánimo, that God, to be able to go past the discouragement the people trae had, una palabra a través del profeta Ageo. He brings a word to the prophet Haggai. Y en el capítulo 1 del libro de Ageo, si gusta vaya conmigo rápidamente. If you like, go with me to the book of Haggai, chapter 1. Y en el capítulo 1, versículo 14, Chapter 1, verse 14 in the book of Haggai. la palabra del Señor dice: The word of the Lord says, y despertó Jehová and the Lord stirred up el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, gobernador de Judá, governor of Judah, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, and the spirit of Joshua, the son of Josadak, sumo sacerdote, the high priest, y el espíritu de todo el resto del pueblo. and the spirit of all the remnants of the Y people. vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. And they came and did work in the house of the Lord of hosts. Escuche bien, Listen clearly. ¿qué hizo Dios para vencer el desánimo? What did God do to discourage? Fue despertar el espíritu. To break the discouragement, He awoke in their spirit. La casa de Dios se estaba descuidando. God's house was not being tended No to. había quien levantara los muros. There was no one to lift up the walls. No había quien edificara el altar. There was no one to edify the altar. Pero Dios empieza a despertar el espíritu del sumo sacerdote But God begins to awaken the spirit of the high priest. y empieza a despertar el espíritu de todo el pueblo. And He begins to awaken the spirit of all the people. Y eso es lo que Dios está haciendo en esta noche. And that's what God's doing here tonight. Esta noche es una noche profética. Tonight is a prophetic El night. espíritu de ustedes se está despertando, Your spirit is being awakened. porque no vamos a seguir más estancados. We will not continue being stuck. Vamos a levantarnos. We will arise. Vamos a levantarnos. We will arise. Dios desea hacer algo grande en esta ciudad. God desires to do great things in Dios the city. desea hacer algo grande con tu vida. God desires to use your life to do great Dios things. desea hacer algo grande en tu ministerio. God desires to do great things in your ministry. Escúchenme, ministros. Listen to me, Dios ministers. desea usar tu vida, God desires to use your la life, vida de la iglesia. the life of the church. Nosotros somos la mano de Dios, We are the hand of la God, boca de Dios, the mouth of los God, pies de the Dios feet of God en esta tierra. on this earth. Por eso necesitamos, That's why we need. Dios nos urge God has an urgent need of que nos us levantemos to y arise agarremos nuestra responsabilidad. and to take up our responsibility. Hermanos amados, Beloved brethren, no podemos seguir más estancados. we cannot continue being La stuck. ciudad debe de conocer a The Jesús. city has to know Jesus. Imagínense cuánta gente habemos hoy. Imagine how many people are here today. Hermanos amados, Beloved brethren, nada va a suceder nothing will take place si cada uno de nosotros no tomamos responsabilidad. if each one of us do not take up responsibility. Este es un año This is a year de afirmar nuestras bases. to affirm Este es un año our de foundations. someternos a una cobertura. This is a year to submit to a Es un covering. año This is a year de hablar con nuestros to pastores speak with our y pastors que nos den dirección. and that they give us guidance. Ya no puedes andar de iglesia en iglesia. You cannot continue going from church Es to un church. año que tienes que pedir como pastor, enséñeme, ayúdeme, yo quiero aprender, dígame cómo lo hago. This is a year where you have to go to your pastor and say, Lord, I want to learn. What do I do? How do I do it? Tenemos talento, We have talent. tenemos habilidades. We have many abilities. Hermanos, tenemos mucho potencial dentro de nosotros. Have a lot of potential inside of Pero ese us. potencial no sirve But that potential is worth si nothing no somos responsables. if we are not responsible. Escúcheme bien. Listen to me clearly. Ese potencial no sirve. The potential inside you is worth No nothing somos responsables. if we're not responsible. Dígale al que está al lado suyo. Tell your neighbor. Te hablan. They're speaking to you. Tenemos que ser responsables. We have to be responsible. Tienes que ser responsable We have to be responsible con tu vida.
And you have to be with your life, con tu vida espiritual. with your spiritual life. Hermanos amados, Beloved brethren, Dios desea hacer algo grande en esta ciudad. God desires to do great things in Y the lo city. primero que nosotros volteamos a ver And the first thing that we turn to look son to nuestros bolsillos. is what we have. Pero ¿cómo yo voy a irme al ministerio? How will I go to the ministry? ¿Cómo voy a pagar un edificio? How am I going to pay for a building? ¿Cómo yo voy a pagar una hora de radio? How am I going to pay for an hour on the ¿Cómo yo radio? voy a pagar para que me hagan un brochure o un periódico? How am I going to pay for them to make me a brochure or a newspaper? Quiero decirte que es Dios I want to tell you that it's el que nos God está urgiendo. that is calling us. Y Zorobabel, no te preocupes por el dinero. And it's to say not to worry for the money. No te preocupes quién va a pagar. Don't worry who will pay. Porque mía es la plata y mío es el oro, dice Dios. Because silver is mine and gold is mine is what God No te says. preocupes. Do not worry. Aleluya. Hallelujah. No es con espada, no es con ejército, es con mi santo espíritu, dice Dios. Not with the sword, it's not with an army, but it's with my Holy Spirit, says the Hermanos Lord. amados, Beloved brethren, la gente ya no era responsable. people don't want to no longer be responsible. Habían abandonado sus tareas. They had abandoned what God gave them to do. Habían abandonado They had abandoned sus responsabilidades, their responsibilities, sus compromisos. their commitments, Y la gente and people estaba edificando su propia casa. were edifying their own homes. Escuche bien lo que decía la gente. Listen to what the people said. Ageo capítulo 1, versículo 2. Haggai chapter 1, verse 2. Mire lo que decía la gente. Look what the people would say. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Thus speaketh the Lord of hosts. No ha llegado aún el tiempo. Saying, these people say the time is El not come. tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. The time that the Lord's house should be built. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Then came the word of the Lord by Haggai the prophet saying, es tiempo para vosotros, is it time for you tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. to dwell in your sealed houses? Y esta casa And this house está desierta. lie waste? El pueblo decía: no es tiempo. The people would say it's not time. Pero yo vengo a decirle: ya es tiempo. But I come to tell you it is Ya es time. tiempo que tomemos los medios de comunicación. It's a time for us to get the communication. Ya es tiempo que agarremos los It's a edificios, time for us to get the buildings. que tomemos la radio, la televisión, los periódicos Take the radio, take television, take y the hagamos newspaper. una revolución en esta ciudad. To make a revolution through the city. Pastor, no sabemos cómo hacerlo. Pastor, we don't know how to do No it. es con espada, It's not no with the es sword. con It's ejército, not with an army. es con el Santo Espíritu de But Dios. it's with my Holy Spirit, says the Lord. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Si Dios te está llamando al ministerio, If God is calling you to the ministry, no mires tus habilidades, do not look at your no abilities. mires tus limitaciones. Don't look at your limitations. Mira dentro de ti. Look inside of you. Hay alguien más grande y más fuerte que tú. There's someone greater and stronger Y than es you. Dios. And it's God. La iglesia necesita The church needs. ser responsable. Este año Dios va a hacer cosas grandes, This year God will do great things, pero no lo va a lograr usted but you will not fulfill it sin responsabilidad. without responsibility. Sin responsabilidad. Without responsibility. Ese es un factor, hermanos. That is a factor, brethren, Hermanos amados, que el pueblo estaba teniendo. that the people were going through. Estaban primero desanimados. First, they were discouraged. Y lo segundo era que no estaban comprometidos con la obra de Dios. And the second obstacle they were facing was they were not committed with God's work. Este proyecto que estamos haciendo hoy The projects that we're doing no now, lo lograríamos solo. we would not fulfill it Lo alone. necesitamos a ustedes. We need you. Pero podríamos ir más lejos But we can go further si cada uno de nosotros if each one of us fuera más responsable. were more responsible. Usted podría llegar más lejos You could get further si fuera más responsable. if you were more responsible. ¿Cuántas cosas How many things se han dejado de hacer have been left without en doing su casa in your house? por falta de responsabilidad? Been left undone for the lack of Ay, responsibility. después lo hacemos. Que otro lo haga. Oh, why should we do it? Let someone else do it. Si me explico, le andamos pasando la responsabilidad a otros cuando Dios desea usarte a ti. And what we're doing is we're passing responsibilities to others when God gave it to you. El pueblo decía: es que no es tiempo. The people would say it's because it's not time. Hermanos, si el desánimo es un sedante que adormece la obra,
Brethren, if discouragement is something that puts the work of God in a shortage, la falta de responsabilidad the lack of responsibility es un veneno que mata la obra de Dios. is venom that will slowly kill the work of God. Podemos tener muchos anhelos, We can have many desires, muchos sueños. many dreams. Pastor, Dios me lleva a las naciones. Pastor, God's taking me to the nations. Pero si no eres responsable, But if you're not responsible, la responsabilidad nace en tu corazón. responsibility is born forth from your heart. Si tú eres responsable con tu vida, If you're responsible with your life, serás responsable en lo demás. you'll be responsible with everything else. Necesitamos una iglesia We need a church en el estado de Colorado in the state of que se Colorado levante, that arises, un ministerio a que ministry tomes responsabilidad. that take responsibility. Dejemos de darle, de decir, no, es que el otro hermano, el otro pastor, el de allá de la otra ciudad, él puede. Hermano, si Dios nos está llamando a nosotros tenemos que entender que ahora es nuestro tiempo. We have to stop trying to pass our responsibilities to other brethren, other pastors, other ministers, other people. If God's calling us, we have to understand that it is our time. Una vida útil en las manos de Dios A life será that can una be bendición. utilized in Será una bendición God's way could be a blessing solamente a través de un compromiso con Dios. just through a commitment with God. Miles de creyentes asisten a las iglesias, Thousands of believers Domingo a domingo. attend a church Sunday to Sunday, pero sin ningún compromiso. but with no commitment. Sin ningún compromiso. With no commitment. Y sin un alto sentido de responsabilidad. Or without any feeling or sense of responsibility. Y yo le puedo llamar a algo así como vivir en unión libre. And I could call that living like in a free union. Mira, no nos casemos porque Look, let's not get married. ¿qué tal si no nos entendemos después? Because what if we don't understand each other in the long run? Así vive mucho cristiano. That's how many Christians live. En unión libre con la iglesia. In the free union with church. Usted debe de casarse con su You iglesia. have to get married with the Usted church. debe de amar su You iglesia. have to love your church. Usted debe de respetar a sus You have to pastores. respect your pastor. Comprometerse con la visión de Be ellos. committed with their vision. Usted debe de unirse a la visión. Unite with the vision. Hermanos, Brethren, unidos seremos más fuertes. with unity we'll be stronger. Unidos vamos a alcanzar más. United we will reach much Unidos more. vamos a llegar más rápido a la meta. United we will reach much further and Ay, closer to pastor. the goals. Pero pastor, y si yo me uno a su visión, ¿qué va a pasar con mi visión? Somebody can say, Pastor, what if I join your vision? What will happen with mine? Sabe que mientras usted se une a la visión de su pastor, While you join a vision of your pastor, su visión misma está desarrollándose en la visión de él. your vision itself is being unraveled along with his vision. Este año This year, Dios va a hacer cosas grandes. God will do great things. Dios nos ha entregado otras ciudades. God has given us other cities. Y algunos de ustedes van a tener que ir a pastorear. And some of you will have to go pastor Van a them. tener que salir a las naciones. You'll have to leave to the nations. ¿Sabe por qué? Do you know why? Dios urge. God is having an Diga urgent, conmigo, Dios nos urge. God has an urgent need of Es us. tiempo de levantarnos. It's a time to Es arise. tiempo de tomar. It's a time to take Es de tiempo de llegar a nuestros propósitos. and get to our purpose. No podemos seguir. We cannot continue. Yo sé que usted tal vez venía por una palabra diferente. I know that maybe you came for a different type Pero of yo word, vengo a decirle, but I come to tell you, Dios quiere que seas responsable. God wants you to be responsible. Toque al que está al lado suyo, dígale, tenemos que ser responsables. Touch your neighbor and say we have to be Si responsible. nos unimos If we unite y somos responsables, and are responsible, la obra de Dios se levantará the work of God will rise y up. seremos poderosos We will be powerful para la gloria de Dios. for God's glory. Ya no mendigaremos, We will no longer beg. ya no andaremos mendigando. We will not be beggars. Que una iglesia americana nos preste un local para ver qué hacemos. That an American church lets Dios. us borrow something to see what we do. Dios nos va a entregar nuestros propios edificios. God will give us our own buildings. Ya no andaremos prestando a ver cómo pagamos una hora de radio. Dios nos dará la estación de radio. We will no longer have to seek how to pay for the radio. God will give us our own radio station. Tenemos We que ser responsables. have to be responsible. Ay, yo no diezmo. Oh, I don't tithe. Al cabo hay muchos en esa iglesia. There's a lot of people that tithe in that church Por anyway. eso tu vida no llega a ningún lugar. And that's why your life does not reach Este anywhere. año es un año nuevo. This year is a new year. Estamos a punto de empezar, We're about to begin it, pero no llegaremos a ningún lugar but we will go nowhere si no somos responsables. if we are not responsible. Tienes que ser responsable. You have to be ¿Con responsible. qué, pastor? With what, Pastor? Lo primero y lo más grande. The first and most El big thing Espíritu Santo me dijo, the Holy Spirit told me, Zacarías 4:6. Zechariah 4:6. No es con ejército, It is not with an army, ni con fuerza, nor with any strength, sino con mi espíritu. but with my spirit.
todo lo vamos a alcanzar. We will reach all things, Pero tenemos que ser responsables but we have to be con responsible nuestra vida with our life, espiritual. spiritually speaking. Tenemos que tener un lugar secreto con We Dios. have to have a secret place to go with Tenemos God. que orar. We have to pray. Tenemos que ayunar. We have to fast. Tenemos que buscar el rostro de Dios. We have to seek God's face. ¿Sabe por qué? You know why? Porque si algo se va a hacer en esta ciudad, Because if something will be done in the city, no será por nuestra sabiduría, it won't be due through our wisdom. no será por tu capacidad, It will not be through your será capacity. por el Espíritu It Santo will be de through the Holy Dios. Spirit of God. Por el Espíritu de Through Dios. the Holy Spirit of God. Aleluya. Hallelujah. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo Jesus was anointed with the Holy y Spirit. anduvo haciendo milagros, dice la Biblia. And he was doing miracles, says the No word. queremos ser una iglesia más. We don't want to be another church. Yo no quiero ser un pastor más. I don't want to be another pastor. Yo quiero marcar la diferencia. I want to make the Quiero difference. ser ejemplo I want to be an de example una vida de testimonio, de oración, de búsqueda. of a life of a testimony of Que seeking. la gente pueda ver y decir, yo quiero ser como Él. That people can see and say, I desire to be like him. Porque yo soy como Dios. Because he's like God. Usted debe de ser como Dios. You should be like Para que su God. esposa, sus hijos So your husband and quieran children ser como usted. want to be like you. Para que sus discípulos So your disciples sigan sus pasos. will continue your steps. Hermanos amados, Beloved brethren, Dios va a hacer algo grande, God will do something great, pero tenemos que ser responsables. but we have to be Diga responsible. conmigo, tenemos que ser Say with me, we responsables. have to be responsible. Tenemos que comprometernos. We have to have commitment. Diga conmigo, tengo que Say comprometerme. with me, I have to be Y en committed. las cosas que me comprometa, And the things I'm committed to, me tengo que ser responsable. I have to be responsible. Te comprometiste con tu esposa, If you're committed to your wife, ámala, love her, cuídala, take care of her, respétala. respect Te her. comprometiste a tener hijos, If you're committed to having children, críalos, raise them, edúcalos. educate them. Te comprometiste como miembro de una iglesia, If you're committed to be a member of the church, sométete bajo la cobertura. submit to the covering. Cumple con tus obligaciones de miembro. Fulfill your obligation as a member. No seas un llanero solitario. Don't be a lone ranger. Sométete. Submit. Es un año And that's a year. donde vamos a ver la gloria de Dios. We will see God's Pero glory. Dios dice, But God says, necesito que mi iglesia, I need my church. escuche Ministerio Fuente de Vida, Listen, ministries found of life. necesito que sean responsables. I need them to be responsible. Diga conmigo, tengo que ser responsable. Say with me, I have to be Tengo responsible. que pagar mis cuentas. I have to pay what I have to Si di pay. mi palabra, debo de cumplir. If I gave my word, I have to fulfill No it. debo de faltar a mi familia. I cannot lack from my No family. debo faltar a mi iglesia. I cannot lack from my church. No debo de faltar a mi vida de búsqueda. I cannot slack in my life of Tengo seeking. que tener una vida de I oración. have to have a life of prayer. No seamos más Let's not just be more creyentes, hermanos, believers, que brethren, nomás llenan iglesias that just fill the church domingo a domingo, Sunday to pero Sunday. entre semanas son impíos. But through the week, you're Dios. non-believers. Dios quiere llenar este lugar. God wants to fill this No place. una vez, Not once, no dos veces, Not twice. no tres veces, Not three times. sino muchas veces but many de times creyentes of believers salvos, that are saved, salvos, that are saved, salvos, that are saved, que estén comprometidos that are committed, con y ser responsables and they are responsible en su vida espiritual. in their spiritual life. ¿Está conmigo? Are you with me? Estaba orando al Señor I was praying to the Lord, y Dios me dio una palabra para que la decretara sobre su vida. and God gave me a word to decree over your life. ¿Sabe usted Did you know que el pueblo de Israel, that the people of Israel, allá en el libro de Deuteronomio, in the book of Deuteronomy, en el capítulo 1, in chapter 1, en el versículo 34, verse 34, dice la Biblia que oyó Dios the Bible says that God heard la voz de vuestras palabras the voice of our words, y se enojó. and he became Diga angry. conmigo, Dios escuchó la voz de nuestras palabras Say with me, God heard the voice of our y words, se enojó and he became angered, y juró diciendo, and he swore, saying, no verá hombre alguno surely there should not one of them, de estos, of these men, de esta mala generación, of this evil generation, la buena tierra que juré see the good land que debía de dar a vuestros padres. which I swear to give to your fathers. Sencillo lo que le quiero decir. Very simple what I want to tell you. Para redondear To speak of it mi shortly, mensaje, to speak of my message Dios va a shortly, hacer cosas grandes. God will do great things. Dios sí nos va a llevar a las naciones. God will take us to the nations. Dios sí te va a levantar con un ministerio poderoso y sobrenatural en la ciudad donde te ha llevado. He will lift you up with a powerful supernatural ministry in the Dios city you're sí in. nos va a multiplicar. God will multiply us. Pero Dios me dice, But God says, diles
Tell them que sean responsables. for them to be responsible. Toque al que está al lado suyo y dígale, vamos a ser responsables. Touch your neighbor and say, let's be responsible. Además, Better yet, Dios ha escuchado palabras. God has heard words Muchos de ustedes se quejan demasiado. that many of you complain a lot. El pueblo se quejó. The people would complain. Aquellos 10 espías se quejaron. The 10 spies complained. ¿Y sabe qué dice la Biblia? And you know what the word says? Dios se enojó. God became angered. Dios está enojado. God is angered Porque muchos de ustedes, because many of you, sus palabras contra Dios han sido violentas. your words against God have been violent Pero words. Él es un Dios de misericordia. But He is a God of mercy. Y Dios dice, And God says, arrepiéntete. repent, Porque a partir de hoy because after today, he decidido bendecir. I have decided to bless He you. decidido bendecir. I've decided to bless you. Ahí donde estás, There where you are, dígale, Señor, say, Lord, yo me voy a comprometer. I will be committed. Yo voy a ser un buen cristiano. I will be a good Yo Christian. voy a ser un buen padre de familia. I will be a good parent in my Yo voy family. a ser un buen esposo. I will be a good husband. Ahí donde está, dígale, Señor, There where you are, say, Lord, si me congrego en un lugar, if I congregate anywhere, voy a ser un buen miembro. I will be a good member. Voy a ser un buen cristiano. I will be a good Christian. Seré testimonio para la vida de mis jefes, I will be a testimony to my bosses, para la vida de mis compañeros de trabajo. to the people that work with me. Seré un buen ejemplo I will be a good example para mi esposa, for my wife, para mis hijos, for my en children, mi matrimonio. in my marriage. Mi matrimonio será un matrimonio ejemplar. My marriage will be a marriage of an example. Señor, Lord, yo me comprometo contigo en esta noche. I am committed with you tonight. Dios anda buscando gente que se comprometa. God is seeking people that want to be committed with Him. Yo recibí una palabra de Dios I received the word of God, y yo escribí esa palabra y la quiero decretar sobre su vida. and I wrote that word down, and I wanted to decree it over your life. Y Dios escuchará esa palabra y nos dará bien. And God will hear that word and will give good upon us. Dios hará bien sobre nuestra vida. He will give good upon our life. Escúcheme bien. Listen to me. Dios va a hacer algo poderoso sobre nosotros. God will do something powerful upon Quiero que us. se ponga de pie tantito. I want you to stand just for a while. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Faltan escasos 20 minutos, 22 minutos There's 20 minutes left para que este año se termine. so this year could end. Quiero que vayan preparando los globos. I want them to prepare the balloons. Año 2016. Escuche lo que Dios me dijo. Year 2016, listen Es to una what God said. palabra que la voy a decretar sobre varones, This is the word I would decree upon men, sobre damas, upon women, sobre jóvenes, upon the youth, sobre ministros. upon ministers. Reciban esta palabra de parte de Dios. All of you receive this word Porque from God. estando en mi aposento, Dios me habló Because as I prayed in my a prayer mi room, espíritu God talked to my y me spirit, dijo que decretar esta palabra sobre and He said ustedes. to decree this word upon you. Escuche lo que Dios me dijo. Listen to what God said. Hombres Men, tomarán su responsabilidad take your y responsibility llevarán sus familias and take your family a una vida mejor. to a better life. Comprarán sus casas, You will buy your houses. obtendrán sus papeles legales. You will obtain your legal documents. Hombres Men que serán libres that will be free y serán hombres ejemplares. and will be men of example. Serán líderes en su hogar. Will be leaders in their household. No servirán más con un espíritu indolente They will not serve with an indulgent spirit anymore, de haraganería, flojera of being lazy or not wanting to do much, o de falta de interés. or for the lack of interest. Serán hombres prestos. Will be men that are ready, Serán hombres valientes. men that are brave, Serán hombres dispuestos, men that are willing disponibles, and ready disponibles and ready para toda buena obra. for all good works. Hombres que ayudarán a edificar mi casa. Men that will help to edify my house. Mi casa nunca más My house will never quedará abandonada. again be left abandoned. Se levantarán los muros caídos They will lift up the fallen y walls, se restaurarán las grietas. and they will restore Hombres men que serán sacerdotes en su hogar. that will be priests in their household, Serán un ejemplo a seguir para sus esposas, will be an example for their wives to follow. hijos y discípulos. Sons and disciples Serán ministros ungidos will be ministers that are en anointed el reino de Dios, in the kingdom of como God, pastores, as pastors, profetas, prophets, evangelistas evangelists, y maestros. and teachers. Serán una generación de caballeros There will be a generation of men que dejarán huella, that will leave their mark. dejarán un legado They will leave their para las behind próximas generaciones. for the next generation. Si usted recibe esta palabra, If you receive this dígale, word, Señor, amén. say, Lord, amen. Yo seré un hombre diferente, I will be a different man. un hombre diferente
diferente en este mundo. Different man in this world. Escúcheme, mujeres. Listen to me, women. Así dice el Señor. Thus says the Lord. Ustedes serán esa ayuda idónea. You will be that good help. Serán siervas del Altísimo. Will be those servers of the Most Serán High. mujeres sabias Will be wise women que con su sabiduría that with their wisdom edificarán su casa. will edify their Y house. sus maridos las llamarán bienaventuradas. And their husbands will call them blessed. Sus hogares Their homes se convertirán en un Edén. will convert into an Eden. Habrá abundancia There will be abundance de paz. of peace. Habrá acuerdo. There will be agreements. Habrá bendición. There will be blessing. No habrá límites There will be no limits donde ustedes puedan llegar. where you will reach. Porque Dios hoy les entrega Because God today gives you más more y más unción, and more anointing, más poder, more power, más gloria more glory, y más sabiduría. and more wisdom. Se desarrollarán en ministerios poderosos. You will develop into powerful ministries. Ungidos. Anointed. Algunas saldrán a las naciones. Some will leave to the nation. Porque hoy pongo en ustedes Because today they place in un you manto de expansión a mantle of y expansion conquista, dice el and Señor. of conquering, says the Lord. Muchas de ustedes Many of you han estado desde atrás, have been since far behind, tal vez humilladas, humbled, tal vez marginadas, humiliated, or made fun of, con un llamado poderoso, with a powerful calling pero inside sin of ver you, los frutos de but Dios. without seeing the fruits of God. Pero hoy despierto su espíritu But today I awaken your y se spirit, levantan para mi gloria, and you dice will Dios. arise from my glory, El says año God. 2016 And in 2016 será el mejor año de sus vidas. will be the best year of your life. Aleluya. Hallelujah. Jóvenes, adolescentes y niños The youth, the adolescents, and children, no serán una estadística más you will not be another statistic de jóvenes en rebeldía of the youth in con sus rebelliousness padres, with your en parents, pandillas, in gangs, en drogas. in drugs. No son los futuros ministros. You are the future ministers. Ustedes son los ministros de hoy. You are the ministers now. Están siendo formados como una generación que dejarán huellas. You are being marked with a generation that will leave their mark. Así dice el Señor. And thus says the Lord, Esfuércense give good effort en sus estudios, in your en studies, sus trabajos. in your jobs. Aprendan bien. Learn well. Permitan ser formados en su carácter. Allow yourself to be formed in your character. Porque al igual que a David, Because it's just like David. ustedes han nacido con un llamado You específico were born with a specific calling para que levanten grandes ministerios to lift up great para la ministries gloria de Dios. for God's glory. Tomen lugares de gobierno. Take a place of government. Expandan mis principios Expand my para que las principles próximas so the generaciones next generation me conozcan en este will país. know me in this country. Serán una generación escogida You will be a chosen para generation traer el más grande avivamiento de este to tiempo. bring the greatest revival of this time. Estudiarán You will y study se graduarán and you will y graduate traerán sus títulos universitarios and you will bring your university titles a la iglesia to the church para que sean ejemplo a miles. so you can be an example to the Serán un thousands. modelo de vida cristiana You will be a role model in the Christian donde life quiera que se muevan, wherever you are, sean escuelas, whether in en school, las high school, whether at high school, colegios, in universidades, college or y university, juntos and along together levantaremos la red juvenil we will lift up the youth más grande de nuestro estado bigger in our whole state, y como fundamento and with the foundation Jesús Jesus formado en el corazón de cada uno de will be ellos. formed in each one of their hearts. Así dice Dios. Thus says the Lord, Expándanse expand a la yourself mano derecha, to your right hand, jóvenes, youth, adolescentes, adolescents, niños, and children, a la mano izquierda, to the left hand, al norte, al sur, al este y al to the oeste. north, south, east, and Así west. dice el Señor. Thus says the Lord, Revolucionen to make esta a ciudad revolution in this state, y este estado in this state, con mi nombre with my name y mi poder. and my power. Porque para ustedes Because for you, el único límite the only limit serán ustedes will be mismos. yourself. Por eso el año In the year 2016 2016 será el mejor año de sus vidas. will be the best year of your life. Comprométanse, dice Dios. Make a commitment, says God. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Diga aleluya. Say hallelujah. Aleluya. Escucha lo que Dios dice. Listen to what God says. No habrá ninguno en mi casa There will be no one in my house de aquella gente que se responsabilice of those people that were to be responsible que no prospere. and not be Serán prosperous. muy bendecidos. You will be very blessed. Bendeciré sus hogares. I will bless your home. Edificarán casas. You will edify houses. Vivirán en ellas. You will live in them. Guardarán You will tend y them. nunca más se disipará. And never again Les llamarán benditos de Jehová. will you fall away. Fuente de vida. You will be blessed.
blessed of Le the Lord. llamarán benditos de Jehová. They will call Fountain of Life blessed of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ustedes serán mi pueblo. You will be my people, Y yo seré su and Dios I will be your God y Padre. and Father, Y velaré sobre ustedes and I will watch over y sobre you todos los suyos. and upon everything you have, Porque han amado mi casa because you have loved my house y han edificado and have edified y sirven con prontitud and serve y esmero. quick in the right way. Escuchen todos, Ministerio Fuente de Vida Internacional, Listen, all those the ministries Fountain of Life International en el área local in this area, y todos los ministerios que están bajo nuestra cobertura and all the ministries underneath our covering, en otras naciones and other nations, y en este país. and in this country. Nada de esto, dice el Señor, None of this, says the Lord, sucederá will happen sin un verdadero compromiso without a true commitment hacia la responsabilidad. in responsibility. Tenemos que estar comprometidos We have to be committed y ser responsables. and be responsible. Si no somos responsables If we are not responsible en lo que nos toca, in what we have to se do, los declaro hoy, that we declare today, nada sucederá. nothing will happen. Pero por cuanto sé que hoy But since I know today, los he convocado I have called you y he despertado el espíritu de este pueblo and awoken the spirit of these por people medio de Jesucristo, through Jesus con la Christ, autoridad que Dios me ha delegado, with the authority that God's delegated to me. declaro en el nombre de I Jesús, declare in Jesus' name, año de la prosperidad the year of prosperity y de la responsabilidad and of responsibility y del avance. and of advancement. Año 2016 The year 2016 será el mejor año de tu vida. will be the best year of your life. Aleluya. Hallelujah. Año de la responsabilidad. The year of responsibility. Levante sus manos Lift your hands y dígale, Señor, and say, Lord, tú me estás llamando a algo más grande. you are calling me to greater things. Yo me comprometo. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.